अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल मेरे घर पे चलो। चलो सीधे चलो उधर। जरा करो। गाड़ी स्टॉप। First blood. खत्म। अरे बाबा Я хочу шоколад, блин. Задумала, блин. Мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. Double kill. এইটা চিন্তা বলো 3 নম্বর ম্যাচে মুভি দেখছো না স্যার আপনি একটু বাইরে গিয়ে আবার ঢুকেন, আমরা আপনাকে দাঁড়ায় সম্মান করি। मजा आया। लुका लुका मारছস